الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المتدربين والمتدربات، دائما في إطار مواصلة تقديم دروس عن بعد في ظل هذه الظرفية الصعبة، ارتأيت أن أقدم درس اليوم هو كتتمة للدرس السابق في الموضوع ديال les provisions pour dépréciation ou la partie provision pour dépréciation des immobilisations. Donc بعد ما شفنا كيفاش نحسبوا les provisions وكيفاش نديروا la constitution des provisions كيفاش نسجلوهم في الجورنال، درس اليوم هو le réajustement de la provision. وغادي نرجعوا l'application رقم 1 هي provision pour dépréciation des terrains. Donc سبقنا سجلنا حسبنا لا بروفيزيون بور ليكزارسيس 2012 ولقينا بان هي 5000، اي القيمه ديال لو تيران انتقلات من 450,000 ل 445,000، وسجلنا هاد لا بروفيزيون في الجورنال باستعمال الكونت دوتاسيون نون كورونت بور ديبريسياسيون دو لاكتيف immobilisé. لا دوتاسيون عندها ان كاركتير نون كورون. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نديروا لو réajustement de la provision. Donc le réajustement de la provision, il se fait pour l'exercice n par rapport à l'exercice précédent n-1. Donc هنا l'exercice اللي حنا فيه اللي غادي ننتقلوا ليه هو 2013 مقارنة مع l'exercice précédent اللي هو 2012 واللي سبقنا درنا له l'écriture nécessaire ديالو. Donc في الرياجستمون دو لا بروفيزيون اول حاجة تنبداو بها هي تنحسبوا لا نوفيل بروفيزيون. شنو هي لا نوفيل بروفيزيون؟ يعني لا بروفيزيون 2013 donc nouvelle provision 2013. Donc la provision تنحسبوها بنفس الطريقة السابقة، يعني تنقارنوا لا فالور دونطري مع لا فالور اكطويل، ولكن سيت فواسي لا فالور اكطويل اللي غنخدموا بها هي لا فالور اكطويل ديال 2013 اللي هي 440,000. دونك alors la valeur, on sait très bien que la valeur d'origine, il y a toujours 450,000. ولكن cette fois-ci la valeur actuelle غادي ناخذوا la valeur actuelle ديال 2013 اللي هي 440,000. وغادي نقارنوا وغادي نلقاو بان هناك دائما تراجع ديال هاد لو تيران، يعني القيمه الاصليه اكبر من القيمه الحاليه. دونك لا نوفيل بروفيزيون ديال 2013 تساوي الفرق ما بين لا بروفيزيون ديال ما بين لا فالور دوريجين ولا فالور اكطويل 2013. دونك وغادي نلقاو بان الفرق هو شحال؟ هو 450,000 ناقص 440,000 اللي هي 10,000. دونك هاد 10,000 علاش حسبناها؟ ماشي باش نسجلوها في الجورنال كما كنديروا في لا كونستيتيوسيون، ولكن باش نقارنوها مع لونسيان بروفيزيون. دونك المرحله ديال الرياجستمون هي المقارنه ديال لا نوفيل بروفيزيون اللي غادي نسميوها ان بي مع لونسيان بروفيزيون اللي غادي نسميوها ا بي. غادي نشوفوا شكون اللي كبر. دونك في هذه الحاله لا نوفيل بروفيزيون اللي حسبنا في ليكزارسيس 2013 هي 10,000 و لونسيان بروفيزيون اللي حسبنا في 2012 هي 5,000. وبالتالي هنا تلاحظوا بان لا نوفيل بروفيزيون
اللي هي 10000 كبار l'ancienne provision اللي هي 5000. هذا تعني أن خصنا نديرو ان réajustement, ce qu'on appelle réajustement à la hausse. Alors شحال القيمة ديال réajustement؟ هي tout simplement la nouvelle تنحسبو بالطريقة التالية، هي la nouvelle provision ناقص دائما nouvelle provision ناقص ancienne provision. يعني 10000 ناقص 5000 وبالتالي غادي نحصلوا على الفرق ديال 5000. هاد البروفيزيون دونك هذه هي لا فالور ديال رياجستمون اللي خصنا نسجلو في ليكزارسيس 2013. دونك بما ان سي ان réajustement à la hausse donc في الرياجستمون على hausse يعني ان لا بروفيزيون الى اوغمونتي، خصنا نزيدو اون بروفيزيون لان ما بقاتش يعني التناقص القيمه ديال لا ديبريسياسيون ما بقاتش فقط مقتصر على 5000 انما ولات 10000 لان هو البريفيزيون تقول لنا بان لا ديبريسياسيون القيمه ديالها هي 10000. دونك خصنا نزيدو يعني الفرق اللي هو 5000 على لونسيان بروفيزيون اللي هي ديجا انregistrée في ليكزارسيس باش نحصلوا على اون بروفيزيون توتال ديال 10000. دونك في الرياجستمون على هausse ولا في l'augmentation ديال لا بروفيزيون c'est la même écriture que l'écriture de constitution. يعني غادي نستعملوا les mêmes exactement les mêmes comptes. donc غادي نستعملوا les mêmes comptes Donc, débit dotation non courant pour dépréciation de l'actif immobilisé 65 تاع 162 وفي الكريدي 39 provision pour dépréciation des immobilisations corporelles لأن عندنا لو تيران. دونك لا دات ديال ليكزارسيس غادي تولي 2013 والقيمة ديال البروفيزيون هي 5000. يعني هاد لا ديفيرونس اللي لقينا باردون. دونك لاحظوا معايا ما سجلناش la nouvelle provision اللي هي 10000 وانما سجلنا الفرق ما بين la nouvelle و l'ancien provision اللي هي 5000 في لي بيلي. دونك ما غاديش نخليو يعني في لي بيلي نوضحوا باننا تنديروا ان رياجستمون. دونك بما ان هذا الرياجستمون هو الرياجستمون على هausse دونك غنكتبوا رياجستمون à la hausse de la provision sur le terrain. Donc je récapitule. Donc سبقنا درنا l'écriture de constitution de la provision من خلال المقارنة ديال la valeur d'origine مع la valeur actuelle ولقينا بأن la provision هي 5000 سجلناها في هاد لي كونت في 2012. دابا انتقلنا ل 2013 وعطاونا قيمة حالية جديدة اللي هي 440000. دونك شنو درنا حنا هو ان حسبنا لا بروفيزيون كما مولفين تنديرو، يعني قرنا لا فالور دوريجين اللي هي دائما 450000 مع لا فالور اكطويل ديال 2013 اللي هي 440000. لقينا بان لا نوفيل بروفيزيون هي 10000. دونك لا نوفيل بروفيزيون 10000 ماشي هي اللي غادي نسجلو في ليكريتور ديال 2013 وانما الفرق ما بينها وما بين l'ancienne provision. Donc في الرياجستمون تنديرو جوج ديال تنحسبو جوج ديال لي فالور. الفالور الاولى هي لا نوفيل بروفيزيون والمرحله الثانيه تنحسبو لا ديفيرونس ما بين لا نوفيل بروفيزيون و l'ancienne provision. ودائما تنديرو نوفيل بروفيزيون ناقص l'ancienne provision. الا لقينا بان الفرق موجب في هذه الحاله تنستعملو يعني لا ميم écriture que l'écriture de constitution ولكن لو مونطون اللي غادي نسجلو هو لا ديفيرونس avec un libellé précisant qu'il s'agit d'un réajustement à la hausse de la provision sur le terrain et non pas une constitution.
Donc باش نفهموا اكثر غادي ننتقلوا لواحد l'application. Et cette application غادي توضح لنا bien sûr de façon beaucoup plus claire le réajustement ou les différents cas de réajustement de provision pour dépréciation des immobilisations. غادي ناخذ هذا le cas. Alors le cas شنو تيقول au 25 septembre 2012, l'entreprise Alpha a acheté un fonds de commerce. Donc, شرات un fonds de commerce. Pas de tarikh. Avec un fonds de commerce, nous au suite à une forte diminution de son chiffre d'affaires, un fonds de commerce, le chiffre d'affaires a dit l'entreprise l'a dit qu'il y a plusieurs dépréciations. Plusieurs dépréciations. Donc, première dépréciation, elle a été constatée le 31/12/2012. القيمة ديالها 12000. Le 31/12/2013 القيمة ديال la dépréciation هي 15000. le 31/12/2014 la dépréciation هي 10000. Le 31/12 l'entreprise a décidé de céder son fonds de commerce. شفتوا بأن هذا fonds de commerce n'est pas rentable. بما أن le chiffre d'affaires ديالو غادي يتنقص et donc la valeur du fonds de commerce هي تتنقص. هذه dépréciation c'est des dépréciations constatées sur la valeur du fonds de commerce. قررت أنها تبيع هذا الفond de commerce. donc حنا شنو نطلب منا نديرو les enregistrements nécessaires les exercices 2012, l'inventaire de l'exercice 2012, 2013, 2014 et 2015. Donc, بما أن l'entreprise شرات le fonds de commerce 2012 ولاحظت بأن كاينة une dépréciation في 2012. donc هنا l'exercice 2012 c'est l'exercice de constitution via la provision. donc 2012 غادي نديرو la constitution de la provision. كيفاش غادي نديرو لا كونستيتيوشن بروفيزيون؟ يعني غادي نحسبوا هاد لا بروفيزيون او هاد لا ديبريسياسيون ديال 2012. دونك هنا في التمرين ما عطاوناش لي فالور دوريجين ولا فالور اكطويل، عطاونا ديجا لي مونطون ديال دي ديبريسياسيون ديجا محسوبين، يعني هما ديجا داروا الفرق ما بين لا فالور دوريجين ولا فالور اكطويل. دونك حنا بما ان ديجا لا ديبريسياسيون ولا بروفيزيون تعطاتنا غادي نسجلوها. دونك في لا كونستيتيوشن غادي نسجلوا لا بروفيزيون القيمه ديالها 12. Donc, nous allons bien sûr le compte dotation d'exploitation, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. اللي هو الرقم ديالو قلنا 61 des immobilisations incorporelles اللي هو 61 943. pardon, on a fonds de commerce donc 942. Donc, DEP, une dotation d'exploitation en provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. Au flux crédit, on a le fonds de commerce, donc provision pour dépréciation des immobilisations, provision pour dépréciation des immobilisations incorporel اللي هو 29 20 pardon 29 20. غادي نكتب لنا provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Donc on a immobilisation incorporelle. Donc la valeur de la dépréciation est 12000. Ça veut dire que غادي نديرو 12000 dB و 12000 في crédit. Pour les billets bien sûr
يمكن نديرو ديبريسياسيون تيران اولا باش نوضحو اكثر غادي نديرو دونك constitution de provision sur fonds de commerce. Bien sûr, on a droit à l'inventaire de 2014. Donc l'exercice 2012. Ensuite, on a toujours l'exercice 2013. Exercice 2013. Alors là, on a في المرحلة ديال le réajustement de la provision. Réajustement de la provision. Alors, la provision, donc déjà حسبوها ديال 2013. Provision ديال 2013 déjà محسوبة اللي هي 15000 اللي قلنا غادي نسميوها la nouvelle provision. Donc nouvelle provision تساوي 15000 وعندنا ديجا l'ancienne provision اللي سجلنا في 2012 اللي هي تتساوي 12000. Donc le réajustement donc هو la nouvelle provision اللي هي 15000 ناقص l'ancienne provision اللي هي 12000. donc la différence هي 3000. on est bien d'accord, 3000. alors بما ان la différence positive donc غادي نديرو les mêmes écritures que l'écriture de constitution, les mêmes écritures que l'écriture de constitution. ولكن المونطون اللي غادي نسجلو هو يعني المونطون اللي غادي نسجلو هو 3000 وماشي 12000. 3000. وهنا بلاصه في الليبيلي بلاصه ما نديرو constitution de la provision on n'est plus في la constitution, on est في le réajustement. غادي نديرو réajustement à la hausse de la provision sur fonds de commerce. Réajustement à la hausse de la provision sur fonds de commerce. Bien. غادي ننتقلوا دابا l'exercice 2014. alors là رجعنا لابليكاسيون غادي نلقاو بان في 2014 la dépréciation est de 10 000. donc نفس الشيء غادي نديرو الرياجستمون. donc غادي نديرو الرياجستمون عندنا la nouvelle provision تساوي هي donc 10000 pour l'ancienne provision. alors l'ancienne provision هي la provision de l'exercice qui précède l'exercice 2014. شنو هو l'exercice qui précède 2014 هو l'exercice 2000 l'exercice 2013. donc شنو هي la provision ديال 2013 la provision ديال 2013 هي la nouvelle provision de 2013 هي 15000. donc ancienne provision بالنسبه ل 2014 هي 15000 وغادي نقارن دائما nouvelle provision ناقص ancienne provision يعني 10000 ناقص 15000.
وهنا تلاحظوا بان غادي تعطيني ان ريزولتا او الخارج لا ديفيرونس نيجاتيف يعني ناقص 5000. Alors في هذه الحاله هذه il s'agit d'un réajustement à la baisse et non pas à la hausse. يعني خصنا نقصوا من لا بروفيزيون بما ان الفون دو كوميرس عاود استرجع يعني استرجع واحد الجزء من القيمه ديالو اللي هي 5000. دونك لا بروفيزيون افيكتيف غادي تكون هي لا نوفيل بروفيزيون يعني لو مونطون دو لا ديمينيسيون يعني المونطون اللي خصنا نحيدو من البروفيزيون هو 5000 بما ان لا بروفيزيون اكطويل ني كو دو 10000 يعني البروفيزيون ديال 2014 هي فقط 10000 الوغ كو حنا سبق لنا سجلنا البروفيزيون ديال 15000 وبالتالي خصنا نقصوا من لا بروفيزيون سكون ابيل ان رياجستمون à la baisse. Alors في هذه الحاله ما غاديش نديرو لي ميم écriture que les écritures de constitution انما في هذه الحاله تنديرو سكون ابيل les écritures de reprise. Alors le reprise غادي نمشيو نقلبوا عليهم في لا كلاس 7. هنا غادي نستعملو une reprise d'exploitation puisque la dotation اللي تسجلات من 2012 لدابا une dotation d'exploitation. دونك غادي نستعملو الكونت 71 94 ولكن ماشي في التي بي سيت فوسي في الكريدي كونت 71 94 وهذا الكونت سميتو reprise. Donc reprise, c'est une reprise d'exploitation sur provision pour dépréciation des immobilisations. On a un fonds de commerce, donc des immobilisations incorporées. وفي الدي بي هنا غادي نستعملو الكونت 29 20 دونك انفيرسي كنا تنديروه في الكريدي دابا غادي نوليو نديروه في الدي بي. دونك 29 20 اللي هو الكونت provision pour dépréciation des immobilisations incorporées. La valeur اللي غادي نديرو attention ما غاديش نديرو ناقص 5000 غادي نديرو 5000 يعني خصنا نحيدو 5000 من لا بروفيزيون ديال الفون دو كوميرس باش تولي يعني provision qui reflète la réalité. Les billets, donc vous avez pu le deviner, les billets, donc au lieu de mettre réajustement à la hausse, on va dire réajustement à la baisse de la provision sur fonds de commerce. Voilà. Donc هذا فيما يخص l'exercice 2014. لاحظوا معايا بان هنايا فاش يكون عندنا الفرق نيجاتيف يعني لا نوفيل بروفيزيون كبار من لونسيان لا نوفيل بروفيزيون صغار من لونسيان بروفيزيون. هنا خصنا نديرو لو رياجستمون à la baisse. donc nouvelle provision moins l'ancienne provision عطاتنا ناقص 5000 وفي هاد الحاله غادي نستعملو لي كونت دو reprise d'exploitation اللي هو 71 94 reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations. alors علاش استعملنا une reprise d'exploitation ماشي une autre reprise tout simplement parce que la dotation اللي سجلنا من 2012 2013 c'était des dotations d'exploitation. انتقلوا دابا ل 2015. بالنسبه ل 2015 كذلك غادي نشوفوا شنو قالوا لنا. غادي نرجعوا لابليكاسيون. قالوا لنا بان l'entreprise au 31/12 donc l'entreprise cède son fonds de commerce. يعني au cours de l'exercice 2015 l'entreprise باعت هذا الفون دو commerce. bien sûr à la date de cession غادي نديروا l'écriture de cession وهذا ماشي الموضوع ديال الدرس ديالنا l'écriture de cession.
وانما اللي تيهمنا هو l'écriture d'inventaire, l'écriture de provision. شنو غادي نديرو في هاد البروفيزيون؟ يعني الفون دو كوميرس تباع وبقات لنا البروفيزيون ديالو. دونك شنو غادي نديرو بها؟ تو سامبلومون هنا بما ان لو فون دو كوميرس تباع دونك ما بقاش في الممتلكات، ما بقاش تبع الشركه، ما بقاش في الممتلكات ديال الشركه. دونك الشركه ما غادي دير عليه حتى شي بروفيزيون في 2015. انما الاشكال اللي كاين هو ان ديجا تسجلت عليه البروفيزيون في السنوات السابقه، يعني 2012 2013 2014 غادي نديرو ليه ريجستمون نيسيسير. دونك في الكونت ديال البروفيزيون ديال هاد الفون دو كوميرس ديجا عندنا يعني انسكري بروفيزيون ديال 10000. دونك كومون on va faire tout simplement غادي نديرو l'écriture d'annulation de la provision. بما ان الفون دو كوميرس تباع دونك خصنا نديرو l'annulation de la provision. Alors comment faire l'annulation de la provision? L'annulation de la provision بحال l'écriture de réajustement à la baisse. بحال l'écriture de réajustement à la baisse. غادي نشوفوا يعني شنو هو الفرق. الفرق tout simplement هو اننا في l'écriture de réajustement donc هنا c'est l'exercice 2014 وهذا c'est l'exercice 2015. Alors في l'exercice 2015 قلنا غادي نديرو يعني la même chose. يعني عندنا la nouvelle provision est égale à 0 puisque الشركه ما عندهاش الحق دير بروفيزيون على واحد لو بيان اللي تباع. و l'ancien provision هي البروفيزيون قلنا ديال العام اللي فات، هي لا نوفيل بروفيزيون ديال العام اللي فات هي 10000. دونك 10000 في الرياجستمون. دونك غادي نديرو بحال اللي تنديرو الرياجستمون. هنايا يعني تبداو ديما بنوفيل بروفيزيون ناقص لونسيان بروفيزيون. دونك نوفيل بروفيزيون هي صفر و لونسيان بروفيزيون هي 10000. دونك غادي نلقاو هي ناقص 10000. وفاش تكون النتيجه قلنا ناقص دونك سي تنستعملو الكونت دو reprise. Et cette fois-ci, c'est la reprise de la provision totale, donc c'est annulation de la provision. Donc là, bien sûr, on va dire le montant de 10000. Ou bien sûr, on va dire place réajustement à la baisse de la provision, on va dire annulation de la provision. Donc débit compte ceux de 2020. Le crédit, le compte repris sur provision pour dépréciation des immobilisations, bien sûr des immobilisations incorporelles, un fonds de commerce. Donc نرجعوا للدرس وغادي نشوفوا بان كاين هاد الحالات ديال الرياجستمون اللي شفنا في هاد البروفيزيون. دونك كاين le cas où on fait le réajustement à la hausse. Donc imtى تنديرو réajustement à la hausse. Voilà, avec ça. Donc réajustement de la provision. Si une immobilisation a déjà fait objet d'une provision lors des exercices antérieurs, on a déjà dans les écritures de constitution des provisions, on doit être amené à réajuster cette provision. On a 4 situations possibles. Première situation, c'est la dépréciation augmente. Yani l'ancienne provision sera la nouvelle provision. Donc il faut augmenter la provision, ce qu'on appelle réajustement à la hausse. Si la dépréciation diminue, yani ancienne provision est supérieure à la nouvelle provision, il faut diminuer la provision et bien sûr la reprise. Si la dépréciation reste la même, la dépréciation ديال العام اللي فات تساوي la dépréciation ديال هذا العام، يعني l'ancienne provision تساوي la nouvelle provision، فهاد الحالة الفرق غادي يكون صفر، وبالتالي aucune écriture à passer. ندير والو في l'inventaire
بالنسبة لهاد le bien هذا par exemple un point de commerce ou un terrain ainsi de suite. Si la dépréciation disparaît الحالة ديال البيع الحالة ديال la cession ديال هذاك le bien اللي تباع donc la dépréciation ما تتبقاش لأن le bien ما بقاش تابع للشركة. في هذه الحالة la valeur d'origine تساوي la valeur actuelle et donc la nouvelle provision غادي تكون هي صفر. ولا درنا la nouvelle provision ناقص l'ancienne provision خصنا نحيدو la totalité de la provision qui a été déjà constituée et donc c'est ce qu'on appelle l'annulation de la provision. C'est la même chose que la reprise. Donc le réajustement à la hausse تنديروه بحالو بحال les écritures, je parle bien des écritures au journal, تنديروه بحالو بحال les mêmes écritures que l'écriture de constitution. Ou l'annulation, تنديروا la même écriture que l'écriture de réajustement à la baisse de la provision. Cette vidéo prend fin maintenant. J'espère que vous avez bien pu comprendre le réajustement de la provision, dans l'attente bien sûr de nouvelles vidéos pour la suite ou pour le reste du programme de ce cours qui porte sur les provisions pour dépréciation, les provisions pour risques et charges. Merci d'avoir suivi et passez une bonne journée.